ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 350 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਥਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ, ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सी न्यूज़ के स्टूडियो में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपका होस्ट यासिन लाख। नाज़रीन, हमारे डमी म्यूज़ियम में इस वक्त मौजूद हैं, लोटा साज फैक्ट्री के मालिक हैं। पाकिस्तान में अब तक पैदा होने वाले जितने सियासी लोटे हैं उनमें से 99% लोटा बनने और बनाने में इनका किरदार है। ये साहब मुख्तलिफ़ लोगों को ओहदों का, वजारतों का लालच देकर ट्रैप करते हैं। जो इनके हाथों ट्रैप नहीं होता उसे धमकियां देते हैं, उसका सियासी कैरियर तबाह करने की संगीन नताइज की उन्हें धमकियां देते हैं, मुख्तलिफ़ ओछे हथकंडों से उनको तंग करते हैं। आखिरकार ये सियासी लोग उनकी ख्वाहिश पर पार्टियां चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इनका एक पाकिस्तान के अहम इदारे से ताल्लुक़ है। तो आइए मिलते हैं अंसर मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है? कैसे अंसर साहब, खैरियत? बड़ी रहमत है जी, तुम सुनाओ, ठीक हो? मैं अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अंसर साहब ये बताएं। करें करें, आप बात करें। नहीं, आप फ़ोन पे बिजी हो गए अंसर साहब। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे देख रही, तुम गल करो जनाब, तुम जवाब अंसर में साहब ये बताएं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में बेशतर पार्टियों को बनाने, उनको तोड़ने में, उनको बिगाड़ पैदा करने में आप लोगों का हाथ है। जनाब क्या सच है? ਇਹਨੂੰ 150% ਸੱਚ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਚੂਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये बात तो हकीकत है कि सियासत में आने से पहले ये तब सब लोग बेरोज़गार और एक आम शहरी की तरह होते हैं। ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੋੜੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। आप उनको टिकट दिलवा देते हैं, उनको इलेक्शन में ले आते हैं, लेकिन ये रातों रात फिर अमीर और रातों रात, लेकिन ये रातों रात करोड़पति कैसे बन जाते हैं? ਇਹ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ PIA ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਸੋਲੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ जी बिल्कुल। ਕਿੰਨਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये तो होगी बात, आपने ठेके शेके दिलवा दिए। इन ठेकों से तो और भी मुल्क के बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आज तक वो करोड़पति नहीं बने। मतलब वो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। नहीं नहीं, वो इतनी तेज़ी से करोड़पति नहीं बनते चंद सालों में, जितनी तेज़ी से आपके लोटे और आपके बनाए हुए सियासतदान बन जाते हैं। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਪਤੋਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਈਦਾ, ठीक है। ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਨਵੇ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। अच्छा 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 ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 350 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। आपका काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। नहीं नहीं, मुदाखलत नहीं है, सियासतदान बनाना है। तो ये भी तो मुदाखलत है, सबसे बड़ी मुदाखलत है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, लेकिन जितना आपने उसको बदनाम और गंदा करके अवाम के सामने और दुनिया के सामने पेश कर दिया है, अब उससे ज़्यादा बुरा काम तो हमें लगता ही कोई नहीं। जनाब ये अंसर भाई ने किया। आप जैसे दोस्त ही कर रहे हैं ना। और यार कोई सज्जन जो तुसी जो मेरे सवेरे आ जो डेरे थे ते आके कहो जी मेरी फलां प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करो, और मैं नहीं करांगा।
اگر میں طاقت دیتی اللہ نے طاقت دیتی میں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جائز طریقے سے ہو نا، یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی بات نہیں مانتے، وہ آتا ہے ہیلپ کریں، آپ اس کو ڈی ٹریک کر کے کسی اور راستے پہ چلا دیتے، نہیں ایسے جاؤ۔ اور جناب سچی گل دسنی بھی، ایک بندہ موٹر سائیکل چلا لینا ہے، انہوں سائیکل کیوں دیا؟ انہوں کہا بھی گڈی چلاوے، اگوں ترقی کرے۔ تو آپ ان کو یہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی بجائے، جو بعد میں آپ پکڑ بھی لیتے ہیں، پکڑوا بھی دیتے ہیں، ان کو پہلے دن ہی 1 نمبر اور حلال کی کمائی کے راستے پہ کیوں نہیں لگاتے؟ جناب 2 بوتلیں شراب دیا رکھ دینے اسی، تسی بھی پڑھے لکھے ہو، ایڈا وڈا ادارہ چلا رہے ہو، شکر الحمدللہ، بلاندے بھی ہو، ایک چینل، ایک جڑا ایک کام ہے شکر بڑا پڑھیا لکھیا کام ہے۔ جی جی، میں 2 بوتلیں رکھ دینا شراب دیا تھوڑے سامنے، تسی کیویں دسو گے کہ 1 نمبر ہے تو 1 2 نمبر ہے؟ وہ تو لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی پتہ چلے گا نا، یا پینے کے بعد پتہ چلتا ہے؟ بھائی جب ہے ہی شراب اور کام ہی 2 نمبر ہے تو کیویں دسو گے بھی 1 نمبر ہے 2 نمبر؟ ہاں اس کا معیاری غیر معیاری کا تو ہے، لیکن شراب کے بارے میں تو ہے ہی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں حرام حلال، حرام حلال اللہ تعالیٰ 1 نمبر 2 نمبر نہیں، وہ حرام ہے یا حلال، شراب تو ہے ہی حرام۔ دیکھو نا میں سمجھایا نا تمہیں، تھی تو میں نہیں سمجھا سکے، سیاستدان کی گل ہے، یہ عوام ہی سمجھ سکے کہ بھی یہ حلال دا تے حرام دا۔ عوام ویسے نہیں آج تک ان کو سمجھ سکی۔ یہ بتائیں، یہ جو اب پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے چھاپے کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ میں آپ لوگ یہ کروا رہے ہیں، اب کروڑوں ڈالر باہر آ رہے ہیں، اربوں روپے باہر آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی چاہتے تو آپ یہ کر سکتے تھے۔ اچھا جی یاسین صاحب گل ہے، ارباں تے کروڑاں روپے تے ڈالر، امریکی ڈالر جی کتوں نکلے جی؟ فلانے دے سیکٹری دے کرو، فلانے دے سٹور چوں، فلاں پارٹی دے، فلاں، یہ سارے پیسے ملاؤ تے پاکستان دا قرضہ اتردا کہ نہیں اتردا؟ اترتا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک ان کی کوئی لسٹ نہیں بتائی، قومی خزانے میں جمع کرنے کے کوئی ثبوت عوام کو نہیں دیا۔ یہ جس دن ثابت کر دینا تہاڈی جُتی تے میرا سر۔ دیکھو آپ لوگ مختلف اداروں کے ذریعے برآمد کروا رہے ہیں، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا۔ جناب میں تے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں ہے نا، یا میں تے آرمی دا بندہ نہیں ہے نا، چیف آف آرمی سٹاف میں نہیں ہے نا، اے اللہ نو زندگی دے صحت دے، اے او لوگ ادارے چلا رہے ہیں نا، میں تے ایک سمجھو چھوٹے سیاستدان نو سپورٹ کرنے والا، اپنی دد باج بنانے والا بندہ۔ دیکھیں بات سنیں، سیاستدان آپ کی بات مانے تو بھی بیچارہ لوٹا، نہ مانے تو اس کے گھر میں اس کی فیملیز کے ساتھ جو آپ بےہودہ حرکتیں کرواتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، وہ پھر بھی ذلیل اور بدنام ہوتا ہے۔ یار ہے دس بھی یہ سارے کام میں ہی کرانا وا، آپ ہی تو کروا رہے ہیں، اور کون کروا رہا ہے؟ او یار انہیں سارے پورے ملک چ لوگ سیاستدان نے، وڈیاں وڈیاں کرسیاں نے، سیٹاں نے، وڈے وڈے عہدے نے، وزیر نے، مشیر نے، سیکٹری نے، ایم ایل اے، ایم پی اے نے، انہوں نے یہ سارے انہوں نے کام ہے، سارا کام دیکھیں اب کچھ چیز چھپی ہوئی رہ نہیں گئی۔ جی عدلیہ کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کی پسند کو فیصلہ تو نہ ہوا، آپ کی پسند کا ایک تحریر آ گئی۔ بیوروکریسی کو آپ چلا رہے ہیں، اس محکمے میں ایسی پالیسی رائج کریں، اس محکمے میں ایسی پالیسی رائج کر دیں۔ سیاستدانوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، اس پارٹی کو چھوڑ دیں، اس پارٹی کو پکڑ لیں، یہ ٹرین اتر جائیں، اس ٹرین پہ سوار ہو جائیں۔ جو بڑے بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ، ان کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیز پروڈکشن کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اب روک دو، اب کر دو۔ یہ سارے میں ہی چلا رہے ہیں، اور میرے گھر 9 گڈیاں نے، کدے میں چلائی نہیں، میں ڈرائیور رکھے ہوئے نے، تھی کہتے سارا ملک میں چلا ہر 4 ماہ بعد آپ ایک پریس کانفرنس کرواتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے ڈرامے بازیاں کر کے بھی آپ کا سیاست سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ میرا نہیں، میں کسی ڈرامے کام شروع کر لوں چلو اس سے ڈرامے بڑا ڈرامہ اور پاکستان میں آپ کر کہہ سکتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق بھی کوئی نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سارے مورے اور یہ سارے چیزیں بھی آپ کھیلتے ہیں، سیاست کی، بیوروکریسی کی اور دیگر معاملات کی بھی ساری، وہ بھی آپ چلاتے ہیں۔ یاسین صاحب یہ جڑے سرمایہ دار جننے بھی لوگ ہوندے نے نا میرے ورگے، جی یہ سیاست نال، تھانے نال، کچہری نال، ججاں نال نہیں بنا کے رکھن گے تے انہاں دی معاشرے تے علاقے کی عزت کیویں رہے گی؟ میں دسو۔ دیکھیں آپ جانتے تھے اچھی طرح نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا، آپ نے ہی کہا کہ وہ ملک دشمن ہے، پھر آپ نے کیوں ڈکٹیٹ کیا کہ یہ جانے دیں، یہ مر جائے گا، یہ پلے پڑ جائے گا، جیل سے نکالیں؟
कौन आना है ये उन्हें? एक सियासत, ये एक प्री प्लानिंग के जरिए उसको बाहर भेजा। अब आपने इन छापों, इन कार्रवाइयों से पहले पूरी पीपल्स पार्टी क़यादत को आपने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया कि जी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। जिस ज़राए से भी आपने इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाई, वो क़यादत गिरफ़्तार होने की बजाय, पैसे तो मिल गए उनके, लेकिन वो क़यादत दुबई और दीगर ममालिक में फ़रार हो गई। फिर आप कहते हैं मेरा सियासत से ताल्लुक़ भी कोई नहीं है। और भाई तलक कोई नहीं है साडा। तो गल यह है भी ये इंज नहीं करेंगे हुण जो इलैक्शन आ जान तो हर बंदा अपनी पार्टी नाल लड़ेगा ना इलैक्शन। ये सारे इकट्ठे रल के नहीं लड़ेंगे कि पीपल पार्टी वाले कहेंगे भी तुसीं शेर ते मोर लाओ। आपने तो पीडीएम बना के सबको इकट्ठा कर दिया, एक ही छत, एक तरफ से उनको मफादात दे दिए, 1.5 साल की गवर्नमेंट दे दी, दूसरी तरफ आपने एक छत तले एक ही मफाद, वो मफाद अवाम के सामने रख दिया कि इनको अपने ज़ाती मफादात से गर्ज है, इनको मुल्क, कौम और उसके मसाइल से कोई गर्ज नहीं है। उनको नंगा भी कर दिया। अब वो बेचारे टके टोकरी के हो गए हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से इलेक्शन लड़ें और लड़वाएं या पीडीएम के प्लेटफार्म से लड़ाएं, उनके पल्ले तो रहा कुछ नहीं गया। ना आपने उनका नज़रिया रहने दिया, ना सोच, ना उनका आपने एजेंडा रहने दिया, ना पार्टी का मंशूर कोई रह गया, सब चीज़ आपने ख़त्म करा दी। फिर आप कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक़ भी कोई नहीं। भाई मेरा कोई नहीं था लगेगा भाई, मेरा काम तो ये है भी चोर नूं कहना चोरी कर लै, अच्छा। थानेदार नूं कहना भी चोर आ गई, तू जान ते तेरा कम जाने। चलो ये बड़ा अच्छा काम है जनाब। आप ये बताएं किसी तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं सियासत में, और इन चीज़ों से सियासत में मुदाखलत की बजाय किसी तरीके से ये काम छोड़कर आप सिर्फ अपनी ड्यूटी, अपना काम कर सकते हैं? ना जी करदा मैं अपना काम आप ही कर रहे हैं। सवेरे उठ के नहाना, नाश्ता करना, वाशरूम जाना, शेप बनाना, गड्डी कटवानी, निकल जाना बाहरों टोर फिर के, अपना काम आप ही कर रहे हैं। इन्होंने तो नहीं काम करते। नाजरीन, ये तो ना ख़त्म आने वाली बहस, ये मानने वाले नहीं हैं कि इनका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासत में मुदाखलत नहीं करते, और सियासत में इस हद तक बिगाड़ पैदा कर दिया है कि कोई भी सियासी लीडर, सियासी रहनुमा माँ सिवाय ढिठाई के कौम के सामने आकर ये नहीं कह सकता कि वो कौम का खैर खा है। वो किसी भी तरीके से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रह गया। सियासी लीडर, सियासी रहनुमा जमातों के सरबराह मुँह छुपाते फिर रहे हैं। नाजरीन, अगर तमाम इदारे अपना अपना काम करें, इस मुल्क को एक ईमानदार क़यादत के हाथों सौंप कर ये लोग भी अपना काम करें, तो यकीनन आज जिस तरह इंडिया में 5th कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पाकिस्तान में इससे बड़े कॉन्फ्रेंस हो सकती थी। आज कोई पड़ोसी मुल्क हमें मुंह लगाने के काबिल नहीं। तमाम ममालिक की सियासी क़यादत का और इंतज़ामिया का एक ही मैसेज है कि आप अपनी सियासी मामलात दुरुस्त करें, देन आप हमसे रब्ता करें, हम आपसे तिजारत भी करेंगे, हम आपको हर किस्म की सपोर्ट भी करेंगे। हमारे मुख्तलिफ इन जैसे लोगों के किरदार की वजह से, इन जैसे लोगों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो गया, भिखारी हो गया है, बदतरीन भिखारी हम मशहूर हो गए। खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें, इस कौम के लिए सोचें, इस पाक सरज़मीन के लिए सोचें। हमारा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसको दुनिया में भी इसी तरह जिंदाबाद रखें कि ये तरक्की में सर फरिस्त हो। ये सिर्फ एशियन टाइगर ही नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर हो। 76 साल किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत होते हैं, लेकिन हमने तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली का रास्ता इख्तियार किया, और आज हालत हमारी बीइंग ए कौम इस नौबत तक आ गई कि एक एक फ़र्द अपनी सतह पर भिखारी है। गवर्नमेंट और अशराफिया की अयाशियाँ हैं कि वो ख़त्म होने को नहीं आती। गरीब है वो बेचारा टैक्स दे दे के अपने कपड़े तक बेच चुका है, इससे ज़्यादा और गरीब से क्या कुर्बानी मांगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔